गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा आज हम बर्ड्स ने अपनी नोटबुक में बोलेंगे और लिख करके याद करेंगे। ये है हमारे बर्ड्स नेम। बर्ड्स नेम का मतलब होता है पक्षियों के नाम। पक्षी कौन कौन से होते हैं? PARROT। पैरॉट। पैरॉट क्या होता है? तोता। PEACOCK। Peacock। Peacock means more. HEN hen. Hen means monkey. OWL. Owl. Owl means ullu. CROW. Crow. Crow means kawa. DUCK. Duck. Duck means क्या होता है? बतख। PIGEON. पिजन। पिजन मीन्स क्या होता है? कबूतर। पिजन मीन्स होता है कबूतर। SPARROW। स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। क्या है? स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। तो ये आपके क्या है? ये आपके बर्ड्स नेम है जो आपको याद करने हैं और बोल बोल करके अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं।